What's up mga ka-ii? Itang arabi pagsasaritaan iti upat nga topics nga parte iti fluid mechanics, surface tension, capillarity, compressibility, ken ni bulk modulus. Ito muna nga pagsasaritaan iti taget surface tension. Surface tension ket isuti ugali iti rabaw nga ti may sa likido ako kilos akasla nagigapuan nga electric membrane. Dahito ket mapaspasamak gaputa dagiti molekula iti likido dati irabaw ket makarikrik na iti di nasayata pwersa. Iti fluid mechanics ti surface tension ket mangilawlawag kadagiti banag akas ti panaglutang dagiti babasit a banag. Panagporma dagiti patak ti likido ken dagiti pwersa nga agtrabaho iti rabaw ti likido. Iti coefficient ti surface tension ket ni sigma. Iso ito yung nga simbolo. Ken ti pressure idyo uneg iti droplet ti mesa nga likido balin nga P for sigma all over ni D. Ni sigma iso na tay surface tension idyo uneg ti likido. Ti unit na ket naka Newton meter. Ni D ket tay distansya ni D ket tay diametro DJ droplet. Ti unit na ket ni meter. Tapos ni P ket iso na tay gauge pressure unit na ket ni Pascal. Example problem. Calculate the excess pressure inside the soap bubble of a diameter 4 mm if the surface tension of the soap solution is 0.025 Newton meter. Okay. Damdamagan na to'y is i-calculate ka no DJ sobrang nga pressure iti oneg iti soap bubble no adda diameter mo nga 4 millimeters ken no dati surface tension mo nga 0.025 nga Newton meter. Okay. Adamit ti diameter tayon nga 4 mm ken adapay ti surface tension tayon. So if ikuatay iti formula nga P equals 4 sigma all over D, then makalkulatay jay gauge pressure na ijay uneg iti soap bubble. So substitute na jay that values na which is 4 tas ni sigma which is 0.025 Newton meter. Ngam ni diameter ket makita tayo nga naka 4 millimeters. So kailangan tayo nga sa balian deta i-convert tayo to meter. So 4 millimeters kailangan natin ng per 1 meter is equivalent so natin 1,000 milliliter. So if calculate ita mga laki kalkyo mala tayo is 4 times 10 raised to negative 3 meters. Naala tayo ti diameter tayo nga which is naka meter rin, so mabalin tayo nga equadyente solution tayon. So 4 times 10 raised to negative 3 meters. Masolve tayo ini gauge pressure na which is 25 Newton. Sumarno ket ni capillarity. Ti capillarity ket iso ti panagpangato wenno panagpababa ti likido a
tid a tubo gapo iti surface tension. Panagdikit ti likido ti dingding ti tubo ken panagkaykaysa wenno cohesion dagiti molekula iti likido. No ti persa ti adhesion ket napigpigsa ngem ni cohesion ti likido ket ngumato iti tubo. Ti capillarity ket napateg iti hydraulics, soil mechanics ken dagiti sistema iti lubrication. Ti panagala ken capillarity ket mabalin nga mo sarete nga formula. H equals 4 sigma cosine theta over D. Or mabalin pa ito nga formula which is ni H over 4 sigma over Y D. Ni H ket iso na tay capillarity rise when no depression or panagbaba ni Y mo ket iso na tay unit weight tay danom nga naka Newton cube per cubic meter. Tapos ni D, iso na tay diametro tay tubo ken ni sigma nga tay surface tension. Next problem kani capillarity. A water rises in glass capillary tube of diameter 1 mm. If the surface tension is 0.072 Newton meters, density is 1000 kg per cubic meter, and the contact angle is 0 degrees, find the height of the capillary tube. Given ka daw iti capillary tube nga ada diametro na nga 1 mm. Adapin is no kano ni surface tension mo ket 0.072 ken tay weight unit weight na tay water ket 1000 kg per cubic meter. Saraken tayo DJ height na DJ capillary tube. Mabalin tayo gamitin ti formula nga H equals 4 sigma cosine theta all over YD. Api cosine theta kasi ada iti contact angle mo nga mapan ken ni capillary tube which is 0 degrees kano. So masapol tayo ito'y. So input tayo digiti given 4 sigma is 0.072 Newton meter. Then ni cosine theta is which is the angle tayo which is 0 degrees over i density tayo just 1000 kg per cubic meter ken ni diameter ulit makita tayo nga naka 1 mm lang suna. So i-convert tayo ulit ni diameter to meters. So 1 mm per 1 meter is 1000 millimeter. So diameter tayong ket ito eh. Then input tayo
height na ni capillary tube ket the height nan ket 0.288 meters.